इडियन टेक यूट्यूब चैनल रे तुम मानू पुणी थे स्वागत। आज ऑनलाइन वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करवा प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रो द्वितीय पाठ राष्ट्र रो शेष अंश एवं एथिरे आमे आलोचना करवा जे राष्ट्र सहित समाज संघ नागरिक एवं सरकार एमाने किभरी राष्ट्र ठारू पार्थक्य अटंती एवं पूरापूरी अलग अटंती। राष्ट्र केउ गुण जोगु एवं किभली भाबे ए समस्त ठारू एक सर्वोच्च क्षमताधारी संघ होई पारिछि। तेबे वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देखंतु। जदि कोनोसी सजेशन थाए ताको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं वीडियो शेष रे टॉपिक अनुसार किछि प्रश्न पचार जिवो तार उत्तर को मध्य कमेंट करि जणांतु। तो चलंतु आज रो वीडियो टॉपिक राष्ट्र समाज मध्य पार्थक्य कौन, राष्ट्र और जाति मध्य पार्थक्य कौन, राष्ट्र और सरकार मध्य पार्थक्य कौन एवं राष्ट्र और संघ मध्य पार्थक्य कौन, ए सब विषय आज आलोचना करिबा। वर्तमान आलोचना करिबा राष्ट्र और समाज मध्य रे केउं केउं पार्थक्य परिलक्षित होइथाय, माने राष्ट्र समाज ठारू किभली अलगा ता आलोचना करिबा। समाज एक प्राचीन बृहत्तर व्यापक और अनिर्दिष्ट संगठन। यह मध्य एक मानविक नैतिक एवं स्वभावतः एक संप्रदाय भित्तिक अनुष्ठान। यार अर्थ एहिपरि जे जेतेबेले मनुष्य माने एकत्रित होई गोष्ठीगत भावे रहिबा आरंभ कले एवं सेमानंक मध्यरे पारस्परिक संपर्कर आदान प्रदान हला, सेतेबेले समाज प्रतिष्ठित हला एवं से समाज माध्यम व्यक्ति माने निजर मानविक नैतिक एवं स्वभावतः सांप्रदाय भित्तिक गुण को विकास करिबारे लागिले। किंतु राष्ट्र एक राजनैतिक विधिसम्मत साधारणतः धर्मनिरपेक्ष निर्दिष्ट और अपेक्षाकृत नूतन अनुष्ठान। राष्ट्र कथा जदि आमे चिंता करिबा तेबे राष्ट्र होची एक नूतन अनुष्ठान जाकि समाज ठारू अलगा अटे एवं व्यक्ति निजर राजनैतिक अभिलाष पूरण करने निमंते निज समाजर मंगल करने निमंते राष्ट्र को प्रस्तुत करिअछि। राष्ट्रर कौनसी निर्दिष्ट धर्म नाही एवं राष्ट्र एक निर्दिष्ट अटे। समाजर निर्दिष्ट आयतन बा भूखंड सरकार और सार्वभौम्यता नाही, किंतु राष्ट्रर ए सब उपादान अछि। जेहेतु मनुष्य मानकर मानविक नैतिक पारस्परिक संपर्क सांप्रदायिकता को नहीं समाज गठित होइछि, तेणु समाजर कौनसी आयतन बा भूखंड सरकार और सार्वभौम्यता नाही, किंतु राष्ट्रर एही सबु उपादान रही अछि। तृतीय रे समाजर विभिन्न आधार और प्रकार भेद रही। निश्चित भाव में यार अर्थ है जे से समाजर लोक से यही समाजर व्यक्ति एभली आमे कहि थाउ। तेणुक विभिन्न प्रकार समाज रही अछि, किंतु राष्ट्रर प्रकार भेद थिले हैं ता समाज परि बहुविध और जेहेतु समाज व्यक्ति विशेष को नहीं प्रस्तुत होइछि बा सृष्टि होइछि, तेणुक से व्यक्ति अनुसार समाज प्रतिष्ठित होता है। किंतु राष्ट्रर विभिन्न प्रकारता किछि न थाए कि राष्ट्र सेते व्यापक मध्य नुहे। समाज होची व्यक्ति और संपर्कर संगठन। आम पूर्व आलोचना करथिले जे जेतेबेले व्यक्ति गोष्ठीगत भाव रहिला एवं निज मध्य संपर्कर आदान प्रदान हला, सेतेबेले जाई समाज तैयारी हला। तेणुकरी समाज होची व्यक्ति और संपर्कर संगठन, किंतु राष्ट्र होची राजनैतिक समाज। माने व्यक्ति माने ही निजर राजनैतिक अभिलाष एवं निज समाजर जनमंगल कार्य करने निमंते राष्ट्र को तैयारी करिछन। तेणु राष्ट्र होची राजनैतिक समाज। समाजर कार्य पद्धति स्वेच्छाकृत सहयोग और प्रवर्तनामूलक। यार अर्थ होची जड़े व्यक्ति निजर विकास करने निमंते से समाज सहित रही स्वेच्छाकृत भाव और अन्य मानक सहयोग करी समाजर उन्नति करिथाए। किंतु राष्ट्रर कार्य पद्धति बाध्यतामूलक और दंडदायी। माने राष्ट्र रे जो राजनैतिक संगठन रही अछि से माने कार्य करने बाध्यतामूलक अटे एवं राष्ट्र रे जो व्यक्ति विशेष कौनसी मध्य भूल कार्य करती तेबे तांकु सही अनुसार दंड विधानर मध्य नियम सबू रही अछि। तबे ये थिला समाज
ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ଜନ୍ ଲକ୍ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୀମାରେଖା ଟାଣିଥିଲେ। ମାନେ ଜନ୍ ଲକ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଦେଖାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସତ୍ତା ଯାହା ସ୍ପର୍ଶଶୀଳ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ, ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆମେ ଛୁଇଁପାରିବା ନାହିଁ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା, ସେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ମାନେ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ଓ ତାହାର ସାକାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହା ସ୍ପର୍ଶଶୀଳ, ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଅସ୍ଥାୟୀ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧସ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ବି ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସରକାର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଆଉ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଛି, ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସରକାର କେଉଁମାନେ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ସରକାର। ତେବେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି, କେବଳ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧସ୍ତନ, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ସରକାର ବେଳେବେଳେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ରାଷ୍ଟ୍ରର 4ଗୋଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ମୁନିବ ବା ଆତ୍ମା ହୁଏ, ଶାଳଗ୍ରାମ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାର ହେବ ଭୃତ୍ୟ, ଶରୀର କିମ୍ବା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ସରକାରକୁ ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ସେହି ସରକାର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନା ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେବେ ଏଇଠି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଶରୀର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ମୌଳିକ ଓ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ମୌଳିକ କ୍ଷମତାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ସରକାର ଏହି କ୍ଷମତାର ବାସ୍ତବ ଅଧିକାରୀ ଓ ପରିଚାଳକ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଏବଂ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର। ତେଣୁକରି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଆଉ ପରିଚାଳକ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜନୈତିକ ସଂଘ। ଏହାର ସଭ୍ୟପଦ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁବିଧ। ମାନେ ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଘ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଭ୍ୟପଦ ନେବା ବା ନାଗରିକତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନମଙ୍ଗଳକର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଂଘ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂଗଠନ ଯାହାର ସଭ୍ୟପଦ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମିତ। କିନ୍ତୁ ସଂଘମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ। ସଂଘର ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଘ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ତାପରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ, ଏଯାକୁ ସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଏଯାକ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ଯାହାର ସଭ୍ୟପଦ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମିତ। ମାନେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଏଠାରେ ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବା ନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏମାନେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଶା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସଂଘମାନଙ୍କର ସଂଘ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଘ। ଅନ୍ୟ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହେ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଘ ରହିଲା, ଶ୍ରମିକ ସଂଘ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂଘ, ଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଘମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା ସଂଘର ନାହିଁ।
आम आगुरी आलोचना करचे जे राष्ट्रर 4टी उपादान मध्यरु भूखंड और सार्वभौमत्व रही। राष्ट्रर बाध्यकारी और दंडदायी क्षमता अच्छी जहाँ संघर प्रायतः नाही। आम आलोचना करछे जे जड़े राष्ट्र कई भी व्यक्ति भूल काम कले नियम अनुसार से दंड विधान होता है, किंतु संघरे ताहा किछि न थाए। साधारणतः एक समय रे एकाधिक राष्ट्रर सभ्यपद संभव नुहे, किंतु एकाधिक संघर सभ्यपद संभव अटे। माने आमे चाहिए गोटे संघरे सभ्य रही आउ गोटे संघरे मध्य सभ्य रही परिबा, किंतु आमे चाहिए गोटे राष्ट्रर नागरिक होई आउ गोटे राष्ट्र नागरिकत्व हासिल करि परिबा नाही, सभ्य रही परिबा नाही। तबे ये थिला राष्ट्र और संघ मध्य रे विभिन्न पार्थक्य जहा राष्ट्र संघ ठारू अलगा करिथाए। वर्तमान आलोचना करिबा राष्ट्र और जाति मध्य रे केउं सब पार्थक्य परिलक्षित हुए। राष्ट्र ग्रीक शब्द पोलिस रु आसीअछि और जाति लाटिन शब्द नेसियो रु आसीअछि एवं नेशन बोली सृष्टि होइछि। राष्ट्रर परिसीमा सरकार और सार्वभौमत्व अच्छी जहाँ जातिर नाही। राष्ट्र नूतन सीमित और अस्थायी होइथिबा बेले जाति प्राचीन व्यापक और स्थायी अटे। प्रत्येक आधुनिक राष्ट्र प्रायतः एकाधिक जाति विशिष्ट होइथिबा बेले गोटे जाति मध्यरे एकाधिक राष्ट्र भी संभव। राष्ट्र इच्छाकृत बा कृत्रिम होई पारे, मात्र जाति स्वाभाविक अटे। राष्ट्र आउ जाति ए दुईटी पूरा अलगा। नेशन रो अर्थ होची निर्दिष्ट संख्या श्रेणी रो लोक मानू नहीं नेशन बा जाति तैयारी होइथाय, ताको सेही जातिर बोली कुहा जाय। जेमिति आर्य माने तापरे हमर निग्रो जाति एजाको जाति बोली कुहा जाय। तो एई भली भाबे राष्ट्र और जाति मध्य रे पार्थक्य परिलक्षित होइथाय। वर्तमान आलोचना करिबा राष्ट्र और नागरिक मध्य रे कोन सब संपर्क रही अछि। एक रे राष्ट्र और नागरिकर संपर्क चिरंतन और मधुर। सेमानंकर एई संपर्क अधिकार और कर्तव्यर परिधि मध्य रे आबद्ध। एई संपर्कर बहुविध दिग गुड़िक होला स्वाभाविक, नैतिक, आईन सम्मत और भावगत। दुई रे राष्ट्र और नागरिक परस्पर परिपूरक, माने के क्या ठारू अलगा नुहंती। उभय गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व परी, जनक बिना अन्यर स्थिति असंभव। राष्ट्र होची माता, नागरिक ताहार प्रिय संतान। तृतीय रे बृहत्तर अर्थरे राष्ट्र रे बास करथुवा समस्त देशवासी को नागरिक कुहा जाए, किंतु राजनीति विज्ञान परिभाषा रे उभय सामाजिक और राजनैतिक अधिकार उपभोग करुथिबा देशवासी को नागरिक कुहा जाए। खाली गोटे राष्ट्र रे आमे बास करले तार नागरिक होई परिबा नाही। सेही राष्ट्र रे बास करिबा सहित आमको सेही राष्ट्रर सामाजिक और राजनैतिक अधिकार उपभोग करने पड़िबो, तेबे जाई आमे गोटे राष्ट्रर नागरिक होई परिबा। सबु नागरिक देशवासी, किंतु सबु देशवासी नागरिक नुहंती। जो माने नागरिक बोली परिगणित हुअंती से माने देशवासी अटंती, किंतु देश मध्य बास करुवा सबु लोक नागरिक नुहंती। चारि रे नागरिक जीवन अधिकार और स्वाधीनता रक्षा करिबा ताहार और समाजर विकास करिबा राष्ट्रर मौलिक कर्तव्य। आ राष्ट्रर कर्तव्य होला जे नागरिकर जीवन अधिकार और स्वाधीनतार रक्षा करिबा, समाजर विकास करिबा, राष्ट्र प्रति आनुगत्य प्रकाश करिबा, ताहाकु नैतिक, आर्थिक और सामरिक समर्थन प्रदान करिबा एवं ताहा विरोध में कौन कार्य न करिबा नागरिकर मौलिक कर्तव्य। जेपरि राष्ट्रर नागरिक प्रति कर्तव्य रही, ठीक सेहीपरि नागरिकर मध्य राष्ट्र प्रति कर्तव्य रही। आ ताहा हैला नैतिक, आर्थिक एवं सामरिक माने युद्ध क्षेत्र में मध्य साहाय्य करिबा एवं राष्ट्र विरोध में कौन मध्य कार्य न करिबा। विभिन्न समय रे राष्ट्रर क्षमता और नागरिकर अधिकार मध्य संघर्ष सृष्टि होइछि। कर्तव्य न थाई केवल अधिकार थिले अराजकता सृष्टि हुए। तेणु आमे आमर काम करिया पड़ियो, ता सहित आम पई आमर अधिकार मध्य थिबा दरकार। एवं अधिकार न थाई केवल कर्तव्य थिले दासत्व सृष्टि हुए। माने आमे जनक प्रति केवल काम करिबा, ता बदल रे आमु किछि मिलिबनी, ताहाले निश्चित भावे चाकर प्रथा बा दासत्व प्रथा सृष्टि हेबो। आदर्श राष्ट्र
ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ସମାଜବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆଦର୍ଶ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ପରିଚାଳନା ବା ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁସମ୍ପର୍କ ତଥ୍ୟ। ଆଜିର ଟପିକ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1. ସଂଘମାନଙ୍କର ସଂଘ କିଏ? 2. ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ 3. ଜାତି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ଆଶା କରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।